Unlimited full tank. Vlogger. Hi everyone, it's me, Jen and Ralph, and welcome to our channel. Bitaw. For today's adventure, we are going to Bukidnon, specifically in Pine Ridge Mountain Resort. So, ang ihang vibes ito is like murag campsite. Mag-camping-camping mi, pero mag-rent lang mi og tent. And then, our itinerary will be first, mag-ato mi sa Valencia, maghapit mi sa Valencia, sa Lake View Cafe to have our lunch. And then, go to Malaybalay City first to buy some food. Kay dili mi magluto, dito lang, dili lang mi magluto. Magpalit lang mi og take-out food para for our dinner later. And then, for tomorrow naman, before going home, is mag El Paso mi. So, it's already 9 AM and we are still in around Marahan, yata ni. So, we live in Davao City, and according to Google, from our place, from Tumpok, Davao City, going to Valencia is gonna take 3 hours. So, we are expecting around 11 to 12. Maabot nami, hopefully, in Valencia. Para hindi namin mapas mo. Kaya gutom na po. So, come and join us with our adventure today. It's actually our first time camping na wala electricity, wala no signal, no internet. So, good luck. Charis. Good luck. Bitaw. Prepared man po mi gamay kay nag-download mi og movie. Tapos, basta later. So, just keep on watching and hope you enjoy this video. Like and subscribe. Always take a fall when I fall in love. Tulis ka na rin. Gusto ko mag-burger steak. One series sesame beef ribs, one cold in can, and sunshine. Charlo eh. Kumbaga. Hi guys. Who you? We are here in Lake Apo. Valencia City, Bukidnon. Hi guys. So humana jud mi sa ay paano ba to? Okay. Humana jud mi sa Lake
Lakeview Cafe sa Lake Apo. Nice kayo dito and lami kayo ang ilang food. Tapos fast food kayo ang ilang serving. I-rate na ko ang food. 9 out of 10. Uy, lami. So ito yung mag-order ba? Beef. Or something beef ribs. Nga ribs, something ana. Tapos ako kay burger steak. Lami jud kay itong burger steak. Tapos Sans Rival, lami food kaayo ang ilahang cake. Nice kayo. Nice. Next is we are heading now to Malaybalay City, Bukidnon, which is 48 minutes away according to Google. See you there. Welcome to Malaybalay. Diri man gud. Mali na iko. Kung naka-park na gid mi guys. Taka mag-park guys. Okay na mag-tiro. Di siya mo tuos ako guys. O diba? Nice kayo mong parkingan. Look at that. Look at that. Wala? Kaya na to. Kantin. Ay, kabugat, baby. Kayo ba ni mo, Bing? Bit-bit. Kayo ba ni mo, Bing? Wait. Struggle is real. Gagi workout dali. Bisa ka. Campsite. Grabe, nagkurog na ko guys. Kapoy. Parang kayo, wala dito ni Kulo. Nakit kay kinapa dyan siya ibang gira oh. Siya mo ang setup for tonight. Ito na ba? Di, layo ang auto bi uy. Muna mo setup for tonight guys. This is our room tour. Our room for tonight. So this is worth 2,200 per night. Good for 4 with utensils na and water and
kana lang. Wala jud siya kuryente, wala jud siya tanan. So mo na lang, dili kang dalag tent sa imuhang gusto ni mga tent. So ay nani lang sa amin. Okay na. Nice. Our dinner for tonight. 4 PM na ay naga-prepare na lang ko sa amo ang dinner kay nagadulugdug na. Supposed mag-ulan. So this is what we got from Totsis. Ilahang croissant bites. Chicken na sadapin sa kalsada, tapos chicken teriyaki and salad and unsa ni siya nakalimutan ko ano eh. And wala na siya. Among food for tonight. Manihapo na ta. Maulaw ka magtingin diri guys. Gabi ka solemn and peaceful. Magdugdug imuhang ay sadami ka na mag echo imuhang tingin. But it's so nice. Nice kayo? Kanan ka baby? Yes, I do. Ano siya bago do kaayo sa mo ang experience. Mukhaon ako guys, bahala na sarap prop doon. Huwag kang kaon? Ano? Ano sa nebe chocolate? Ano eh? Matcha. My dinner for tonight. Kanding sa ta guys. Maybe is yung good be. Gidala lagi ko siya kay feel ako dagan dagan mga Ano mo? Maybe mo sauce ba? Ay siya. Kanak malibang ka, mangisig na rangit-ngit kayo. Flashlight. Mahadlok-hadlok. So wala, basurangan nila, idatun ko ni. Una ang CR guys, common lang ang ilang CR dari ha. Hi guys! It's already 5 PM and wala na may kabalo sa buhaton. And it's raining. Tanawa guys. Hindi na makita. O ba si madunggan nila ba? Dunggan diba? Yung ulan. So karon samtang hayag pa, wala pa nagkuan, wala ang kuan ang adlaw. Mag skincare sa ko kaming duha. Kaya nagbitbit ko og skincare. Mag-remove sa ta sa atong man ako beauty vlogger na aning nahitabuan ni diri sa Bukidnon guys no. Remove sa sa ako ato ang mga abog-abog sa atong face. Yes. Ikaw would be. Ito magtapos ka lang. Lawaw. Nahimo siyang kuan guys. Pungkol diri sa Bukidnon. Mama. Medyo hugaw kong naong guys. Ako kay ano lang man siya. Ay na, hugaw na. Foundation mo good I mean skin sun tint oy. Wow, lami sa feeling oy. Grabe, wala na hindi na mo feel be. Naana naman gugabi. Next, kay na-remove na namo ang amuang mga abog-abog sa among face gikan sa travel from Davao to Bukidnon. We'll be putting our face mask. Diba? Firm, poreless, kuno. Stubborn. Kapit na mali. Ayaw ba? How many minutes pa ni? Ang bataka lang ng taoy? Ay, 10 to 20 minutes. Uy, na, pag mabutang na. Yes. 10. Ilang minutes? Uy, kamot. 10? 15? 15 na lang. Hindi yung siyang na. Ooh, so refreshing. Nagbuwak ko. Hindi siya mapilit diri kita siya bungot. So, wala yun. Poreless na si sir. Ako next. Kalami. Ay, sa face. Oh my god. Dito ko maginani ko sa balay binuka. Mahadlo ako mga iro. Tumura na mong trip ron guys. Nag facial. Kaya po na mong trip guys. Ano ba magsalida?
And view. And the view. So you name it, and think that you know it. The Red Planet. No air, no life. But you do not know Mars. 5:19 guys. Okay. Good morning. Hindi ako sa hangin guys. Ano bonfire sila guys. What the dog doing? Bigot na pala na. Ikaw na. Ano yung sapa des baba? Morning Toy Toy. What the dog doing? Check out na mi guys. Clay go day sila diri guys sa clean as you go. So tanang basura, this one pitpit na mo sa balay. Thank you Pine Ridge. Bukidnon. Wow, what an be? State University. Hi guys! So, humana nami sa amo ang camping experience in Pine Ridge, Bukidnon, and now we're heading to El Paso, which is located in Lantapan, Bukidnon para mag-lunch mi dito. So, 42 minutes from Malaybalay City. Malaybalay City na mi. Murag naglindok na. Mukha, wait. 1,025 pesos. Sure, babe. Hi everyone! Nanami sa El Paso. Order na mi og food. Picture na lang. Nice kayo diri guys. And very kanang lamig kayo ang hangin. Lamig kayo ang hangin niya. Alas 10 na. Oh, lamig yun siya. Nice! Nice! Ay, ka nice! Welcome to Davao. John Kawali, sisig, lasagna, and strawberry milkshake. Mamaya niya. Bitaw guys. Muna to ang laa guys. Thank you so much for watching. Ikan sa amo ang sugod ug sa amo pauli. Pauli na mi Davao. Bye-bye. Bye. See you next time. Next time na po.